કઈ રીતે વાત ન હોય હું ન માનું વાત કરવાની હોય ને તો ફોન મૂકી દેવાય ગેમ મૂકી દે ગેમ હોય જલ્દી गेम मोए હું कट करो गेम मोए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज की तारीख है 23 जून और हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अभी दोपहर के 4:30 बजे और हो गई है दोपहर, आ गई है चाय, खाना खा के हो गया। आज सुबह से बहुत बारिश है इसीलिए बहुत लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, पर कोई नहीं। वैसे तो हम घर से निकले थे 9 बजे से और अडाजन ऑफिस पर आते आते 12 बज गए। 2-2.5 घंटे तक हम ट्रैफिक में रहे, पानी था, पानी सब जगह भर गया था, पर कोई नहीं, हम शांति से पहुंच गए। ये देखो, ये अभी बैठा हुआ है, चाय पिएगा, काम वो भी कर रहा है, इधर भी चालू ही है। ये चलो कोई नहीं, चाय वाय पी लेते हैं और आगे मिलते हैं। तो बज गए हैं 7 और हम कर रहे हैं नाश्ता करके हम तुरंत निकल जाएंगे घर। ये सब सामान भी पैक हो चुका है, पर ये नहीं कर रहा है नाश्ता, इसको कुछ खाना है भजिया। आज बारिश है इसलिए भजिया खाना है इसको, भजिया। कोई नहीं, ये खाएगा भजिया, हम खाएंगे ये खा के हम निकल जाएंगे। तो आ गए हैं पार्किंग में, अभी रेनकोट पहन के हो जाएंगे तैयार और बाद में हम निकल जाएंगे अपने घर की ओर। और बारिश का कुछ फिक्स नहीं है इसलिए रेनकोट तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। तो रेनकोट पहन के हम निकलते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए, घर पे भी मैं आपको दिखाऊंगा आज क्या खाने में बना है वो, क्योंकि आज मम्मी का है बर्थडे, तो कुछ ना कुछ तो बना होगा। चलिए अभी मिलते हैं घर पर। तो आ गए हैं घर पर और आज हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बनाया क्या हो तो बोलो। देखो ये फोन आया है, देखो बात मत करता। कई रीति बात न होय હું ન માનું, ન હોય હું ન માનું વાત કરી, ન હોય હું ન માનું તમે વાત કરી હોય। ओके ओके। तो खाने में क्या बनाया हो तो बताओ अभी। हाँ तो बनाओ, मुझे क्या है उसमें। चलो ये हो रही है चटनी की तैयारी, दूसरा क्या है दिखाओ। हाँ कोई नहीं, अभी ये बनेगा, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। और आज बारिश बहुत थी, फिर के हम गए थे ऑफिस, कोई नहीं, ऑफिस से आ गए। ये देखो अभी मस्ती चल रही है। कोई नहीं, चलो ये रहा बा, अभी चलते हैं, अभी बहुत आवाज आएगा इसका। कोई नहीं, चलो मिलते हैं आगे। तो ये देखो, ये है शुभम और मामा का लड़का है, और अभी तक टी शर्ट नहीं पहना था, जैसे ही फोन हाथ में ले लिया तुरंत ही टी शर्ट पहन लिया भाई ने। क्या बात कर रहे हैं? नहीं कंटेंट के लिए नहीं है भाई, तूने अभी पहना है टी शर्ट। कंटेंट के लिए बोल रहा है, खाली कंटेंट। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा, टेंशन मत ले। है मेरे पास सब है भाई, टेंशन मत ले। ये देखो ये आ गई और कब से बोल ही रही है। भाई शांति रख, बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है भाई। टी शर्ट तूने पहन लिया, व्लॉग लिया वैसा। घर पे बारिश है, अभी नहीं है, पहले थी, अभी नहीं है। हाँ तूने टी शर्ट क्यों पहन लिया वो तो बोल अभी। अरे कहाँ भाई, सबका पहना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग नहीं है भाई, सब पहना हुआ था भाई। नहीं है तो ब्लॉग नहीं ना, तो टी शर्ट नहीं पहना था।
तो देख लिया आपने, इसने कबूल लिया है कि इसने टी शर्ट नहीं पहना था अभी तक। ये नहीं, वो तो खाली बोलने के लिए, वरना वो कुछ भी टाइटल डाल लेता है इसलिए। हाँ ऐसा क्या? अच्छा, ये भी आज जल्दी आ गई। तो आराम में नहीं करना भाई, काम करो। आते ही आराम। હું જોઉં છું આવો છો કે નહીં मुंबई से मामा का कॉल है और ये देखो गेम। જોવાના यहाँ પૈસા पर भी। નથી ને ઈ તો મને ખબર છે કોમલ ફોન વાત કરવાની હોય ને તો ફોન મૂકી દેવાય, આલે ફોન મૂકી દે ગેમ મૂકી દે, ગેમ હોય જલ્દી, ગેમ હોય બા કટ કરી નાખ હું કટ કરો, ગેમ હોય કટ કરો ગેમ મૂકી દે। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मामा कट नहीं करता हो, हाँ कट नहीं करता તમે, કેમ છો આઉટ થઈ જાવ મૂકી દ્યો ને ફોન ન્યાથી તમે ફોન કટ નહીં કરતા હો। હા બસ એમનું ચાલુ રાખજો। એની સાપ પડી ગેમ બ્રો ના હવે લ્યો હું છે હવે મારો સાપ મારી નાખ્યો લો પકડી રાખ તું ખાલી વાત કર બોલો આમ નો હાલે કોમલ, ફોન માં હરખી વાત કર। મામાનો ફોન છે ને તું વાત નથી કરતી। બોલો હા લ્યો તમે એનો સાથ આપો, તમે એનો સાથ આપો। અરે ક્યારેક સાપ મોટો થાય છે તો એને આવડતી નથી કેમ? बोलो હું કહેતા હતા? મોટો કઈક બોલતા હતા તમે હમણાં। તમે કેમ શુભમની જેમ કરો છો? મેં ક્યાં કઈ કીધું? હમણાં તમે કઈક બોલતા હતા। મને ક્યાં હિન્દી બોલતા આવડે છે? તો મેં ક્યાં એવું કઈ કીધું કે તમે હિન્દીમાં બોલતા હતા? તમે કઈક બોલતા હતા એવું મેં કીધું। વાળમાં હાઇલાઇટ કરી લો, શું કેવું? નથી કરવાનો કેમ? મેં મન બા તો આ પાડે છે, બા ભલે ને હા પાડે બા આ પાડે છે, હવે બાને પૂછ બા હાઇલાઇટ કરું ને, હાઇલાઇટ વાળ, આટલા વાળ થોડાક, એટલા વાળ છે ને એટલા ખાલી હાઇલાઇટ કરી નાખું, થોડાક જરાય નહીં થોડાક। હા 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 પાડી દ્યો, હા હા પાડી દ્યો, હા હા થોડાક, અરે થોડાક હમણાં કપાવા જ છે ને, હજી વાર છે। અરે 8મા મહિનામાં કપાવી સીધા મારે। હા તો કરાવી લે, કહી દો એકવાર। હા કરાવાય, અરે થોડાક જ, બહુ નહીં, બહુ નહીં। હા 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 હું કયો તમે કેમ? અરે પણ થોડાક જ હાઇલાઇટ કરાવી, બહુ નહીં કરાવું બા, થોડાક જ કરી, હાચીન હાચીન થોડાક। હા હારા જ લાગશે। હા ટૂંકા કહું તો શું 8મા મહિનામાં કપાવા છે અત્યારે, હવે નો હોય ને 8મા મહિનામાં, કીધું ખરા બર્થડે ના દિવસે જ કપાવી, તો હાઇલાઇટ તો કરવા દો થોડાક, કરી જ લેવાના, હું કરીશ જ। હા ઘર જોયું છે ને? હા તો બસ ત્યાં જ બેઠા રહ્યા, તમારા કાંઈ નહીં આવે એવું હાઇલાઇટ, તને તો નહીં જ કરવા દો, તને હું નહીં કરવા દઉં, ટેન્શન ન લે મમ્મી। થોડાક દિવસમાં હાઇલાઇટ કરવા જાવ છું, થોડાક દિવસમાં હાઇલાઇટ કરાવી લો। અરે સેટ વચન વાળ કરાવી લઈ, પણ સેટ કરી લે ને હાઇલાઇટ કરી લે, સાચી ને? અરે સમજો તમે જરીક, હાઇલાઇટ કરાવવું પડે। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना। શું કરવાનું બા? લાઈક શેર